nga hakika mi bi ma kala ka sura ba kala ere taiki ngam be ngalo de ngalo kele ni ngalo kele ni ngalo mi ngalo fanga ka bo minda yo biso la bana khalas ni taiki ala bi tienti deme ngani tiente mi nga namara fanga mana bu minda o biso la ana de mana to de ma de ya abe politique mo yana ko mi jimi anu fe munu ba ko namara kera ulu akla ko man namara kera ngo namara munu mi kan ire de bu don ete chido ngana ka wode manawara wala ulu ta namara shido nga ire de ba shido muna onde ba don chide munu nana ka wote ko lu ta don parce que namara do an ire de kan namara dilale do politique mo wala de kan namara dilale do yana kabbi an ngam siru kono ay ba munu bla ka ci sere wala jamana in ka jang ye ma min bla ika ka parti koloshil la bureau kono ta wala taw kana namara ubo wele ka dodo ma obe temena ere joni die kono joni mi sego namara kumbe hani e wete ke go kemeke ma sego bali karita wala taw kana namara ikachide malla bi contrôleur de black atawe contrôleur ba ba ya labe de afro ko ngana contrôle la ay fon jetimne bana nana na woni womunu abo ayre jebala ni ninde kera anga kulage okay ba bi dodi contrôleur bi sigi kana fo fama we ko andara ni mbara de ilaje kwa kan uma foi dun ka bara beta bulu kan bali do tro souffle ni do tro souffle do tro de bela tigitile la ko no de banay aka so sani ay ni zania do tro so directeur be ko fop mamina wa so do tro so sania wari uire o ke kwa ni dona do mani do tro so basiti ama tsika do ami nyege kono ta jaber touré la ta ponji afuro ba nyege ma shitika do kono mo hon numera ka ko ere do tro so nyemo kene ya ministre o eni do tro so nyemo ba o eni ay ko labe budget do fle word do fle do tro so mo be mina mo be sania mina mo be tabia mina mo be komuna mina munu nga bla kono o nyemo o bar ne ko o soru kono ibi kirem bla ko ta contrôler na so anyena o word do mo wara bi tegana ko anyena akla ko mali de marakadi mama ni nyedde le ko ngani jamana infle ka nga tabiya fle ka nga wale fle ka wuli ka jow tro fle e ba don ko kele munu be sena ma chama wuli be kan wara da ko bi kale ki shien ko ale ka kele kun ko islam ya ko ba fa islam ya katanye aba fa islam ya ka jidi andi sonima an ala ko biketa nga laini toide o chama bangina aw yisrafe o chama nga kele kun bangina srafe o kera ni jamana in kono ya ma chama wulla ko ale ba ala ko kele dila ko fo qur'ane ka kiri de tige mallaya ko fo islam ya de ka sebeka don ni jamana in kono ya o dongo do be ya fara tieni ka jamana kono nga o mo ni sojara ko lu yukalla ini soro ko ulu kalla ini kunmi ko nyana bora nimbe ko mi furundura kadaka etnye la ini fola min fo benye bala o masoro ni anve fenga kele kunye ala koye o kele ko njigi kuma maseso kadaka ala ko kon makanza we o dina yemo ta fai awa ni jamana kodo ni aminga kele kunye jamana koye o kon ne ta feka nda dolaire angani jamana be bolo minka hakilam be jamana diuna jamana be ka bara tugumina jamana te ma kele molo fo ngan janto dila ne de la ko fo jambi siga ka fo wali tien fo de sanga soro an veya mate tien fiere onge wali ladriya kala ladriya nyini mo wala ambe bodela ya illa man rahim Allah ay mo wininga ay mo ka hakilaw laje ayu katabiyaw laje ay kele ke ko kula a dokun jina jonna ko banawla ay karamo do banaya ko wala hake obina minaka dalima wala makoni ngera ne kele ya make karamo to wi aw e de la ko yinyana ibi dokele ko ya bal mawta qablala e bal ma do yele la mamina o e tagablala e banaka blala ande yondo jabana kaya
terikɛ bɛ polisiso la o bɛ carte d'identité dilan ka na d'e ma so kɔnɔ e bɛ kɛlɛ la e bɛ marche la e bɛ wulikajɔ la ko dɔ ka titre bɛ dilan ka na d'a ma fo so kɔnɔ ko dɔ bɛ san kelen san fila k'a ta nɔfɛ ɔ e y'a kɛ carte d'identité la cogo min na dɛ n'i e ka mɔgɔ kun bila la titre dilanyɔrɔ la i tun b'a kɛ titre fana na nka y'a dɔn i m'i ta ye dɛ n'e taara i kungo ɲɛnabɔyɔrɔ la i dɔnbaa bɛ yen u bɛna ka na e tɛgɛ minɛ ka taa e ta ɲɛnabɔ k'e bilasira dɔ b'a ta nɔfɛ kabi sango walima kabi kalo tɛmɛnen jɔnni de la ka ban o la yan jɔnni de la ka kɛlɛ ko la jɔnni ka mɔgɔ dɔ bila la marché diyɔrɔ la k'o ye marché di o ma k'a sɔrɔ dɔ n'a ka kan ka tɛmɛ e kan a ma di o ma dɛ a y'a di e ma balimaya de kama walima dɔnbaya kama walima teriya kama k'e ko tiɲɛna ne bɛ ladiriya de fɛ jamana kɔnɔ k'ari ka minɛnw dafa bɛ ka tɛmɛ ne ta kan a y'a di o ma jɔnni de la k'o kɛ yan o tuma na a ye to an k'an yɛrɛ filɛ fɔlɔ yanni an ka wuli dɔrɔn ka ho ta jamana kɔnɔ jamana in bɛɛ feere tigɛ n b'i kɔfɛ nin bɛɛ jamana in maa bɛɛ ka wuli ka jɔ kun dɔnnen don nka an bɛ maa minnu ma gɛn i ka ko tɛ ko in na cɛkɔrɔba dɔ delila ka a baro bɔ ne ye kuma in filɛ yɛlɛ ko kuma y'a don nka n ye n da kan miiri n y'a sɔrɔ foyi t'a ni tiɲɛ cɛ a ko ni fɛn o fɛn fan t'a sɔrɔ k'a yɛrɛ nɔ don e ne ko nin ye yɛlɛ ko kuma ye ko t'i ko i tɛ ko kɔ ko ni min y'i sɔrɔ k'i yɛrɛ nɔ tɛ wa i yɛrɛ de y'i yɛrɛ s'a ma e kɛtɔ tɛ minisiri ye i kɛtɔ tɛ député ye i tɛ bila assemblée kɔnɔ n ko n'i ye adamaden yɛrɛ lajɛ adamaden kodɔnna dɔw ye jate bɔ adamaden 95% olu bɛɛ jɛnnen don ni i ka kɛ insanin adi i laadalamɔgɔ ye ten i b'i ka ɲɛnamaya kɛ ni ɲɛnamaya maa tɔw bɛ cogo min na i bɛ ten a t'i kunkolo la k'i bɛna kɛ président ye a t'i kunkolo la k'i bɛna kɛ ministre ye i t'a ɲini yɛrɛ adamaden fanba de bɛ ten ka se fo 95% a tɔ 5% olu de bɛ wuli ka jɔ la olu de ni ma jɛn n'a ye fiyewu u ni maa tɔw ka kɛɲɛ olu de ni ma jɛn n'a ye u ni maa tɔw ka kɛɲɛ olu de bɛ bonya ɲini na olu de bɛ daraja ɲini na o tuma o dɔw de bonya ɲini tɔ bɛ taa e min yɛrɛ hakili t'a kan k'i bɛ bonya ɲini o bɛ e k'a ka bonya saraka ye k'e k'a ka bonya ɲini n'a ye afala taqilun a t'a to an ka keguya makala ani mangekun o fana tɛ kelen ye dɛ makala ani tɛ dadɔn o tɛ kelen ye anw bɛ kɛ ka nege ni kuma minnu ye a kuma sera ta jamana in yɛrɛ den k'a cɛsiri a yɛrɛ ye k'a cɛsiri a yɛrɛ ka intérêt personnel i yɛrɛ ka masaliw shakhsiyaw n'o farala ɲɔgɔn kan a bɛ jaabi dɔ di o nka mɔgɔ minnu bɛ na aw dɔrɔn k'aw nege n'an b'o dɔ de kɔlɔlɔ an t'o dɔ de kɔlɔlɔ kɔnɔ nin ye wa san 5 tɛmɛnen in na yan'o ka se kuma jumɛn in bɛ yen min ma fɔ jamana in de ye k'a fɔ fanga tɛ gato ye a tɛ tila fanga tɛ nin ye fanga tɛ nin ye min bɛ se min na o bɛ bila o la bɛɛ ma tɛgɛrɛ fɔ o de kan yan wa an tɛ kɛ ka kasi ko de ma sɔrɔ wa mun bɛ da la k'e bɛ taa sa o ɲɔgɔnna kuma duman wɛrɛ nɔfɛ afala taqilun i k'a filɛ ka hakili sɔrɔ makala ani tɛ dadɔn o tɛ kelen ye alakira y'o de fɔ ko mumini tɛ kin wo kelen kɔnɔ siɲɛ fila politikimɔgɔw ka aw bɔ k'aw kɛ u dala k'aw kɛ u ka bere ka a su olu la o y'a dɔn o ka ca siɲɛ o ka maa t'o dadɔn bilen dɛ n'i kumana u b'i bila fa dɔ fɛ bɛɛ y'a dɔn ko fango tɛ nin kuma in na sa an ka nafigiya dabila bɛɛ b'a dɔn ko nin tɛ fango kuma ye fanga kɔrɔ min filɛ an kunna mun bɛ yen anw ma min fɔ a ye fo n'a kɛra an dala kuma de tɛ taa yɔrɔ jan an b'a faamu ten u mago bɛ wajulikan na wa n'i ye an ka politikimɔgɔ ninnu n'i y'u da ye wajuli la n'i y'u ni wajulikɛla sigilen ye n'i y'u ni karamɔgɔ ye n'u tɛ dugawu ɲini na u bɛ jama ɲini na o fila dɔ la kelen don n'u n'an tɛ dugawu ɲini u n'an bɛ jama ɲini u kɔni n'an tɛ k'i ka kuranɛ aya dɔ f'u ye k'u bɛ t'o baara jamana kan u n'an tɛ k'i ka hadisa dɔ f'u ye k'u bɛ t'o baara jamana waleyali la o tɛ yen wa candidat kelen tɛ mali kɔnɔ nin candidat in na min ko k'ale bɛna ala ko baara dɔ de kɛ o tɛ yen ne dun bɛ kɛ ka kuma n bɛ kuma silamɛw de fɛ o ne ma taa politiki kuma fɔ ne tɛ kɛ ka kuma politiki tɔgɔ la n tɛ kuma démocratie tɔgɔ la kuranɛ ye min fɔ alakira ye min fɔ an bɛ kɛ ka kuma ni o de ye nka ne sirannen don min ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye jumɛn ye an bɛ kɛ ka dalilu jɔ an yɛrɛ ka ala yɔrɔ ni mun ye anw de sigilen filɛ nin ye dulɔsow bɛ fɔ an ka duw kɛrɛfɛ an ma bɔ o dulɔsow kama an ko munna an ma bɔ an dɛsɛlen o y'an ka faamuya ye n'i y'a ɲininka an b'o de fɔ sunguruba sow bɛ fɔ an sen kan an ma bɔ ka kɛlɛ ko la awa an ka asilamɛya burujara k'a buruja fo ka s'a da la
jogo kunda tabiya kunda kiritige kunda an sigi be an shima kuma nga sisan amina wuli ka dira ko sebe anyi kele wara wala min olu tekili yera ka lajeke ni hakika de kuma munu ipsi absiga kuya kilo langa angalon zigiya nenji da halni ne boyana mishi ne itega foko ni kuma nunu ngaloyi absiga ke amma jey kilo de la islamé munu sigi ko an la fuledo an tega de so kele ka banga jamana kono an tega suguru so kele an tega kiri tige ni qur'ane parce que an la fuledo ni islamé o tlala ka boko fanga bauna am tega kele wara ke mino te kele hanna ambe sawo kele kama muna e maboka ta sala kama ka koro ne ka kuma benin da made nofe la politique kuma dum benna l'islamé ni manye ni kele de kadi ite jihadu ke ni jihadu blabi mo wala kebli ni nazara sigile ka daddi an islamé ya kan wo an ge musa gode qur'ana yo de fo walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum opana an ga ngasra ula folo an ga jura ula yana nga bom sulu kono ko am ta chatri boke an ga jamana imbo kay yala ni mana kambo chatri bote wa sebe ko do nga tuma korote ni boli ko de do ne ma fo boli e haramu e ko won ayra dilla ka boya ko di ko kelela ya unya don ko e ala ko e we adamadiya ko e mo go soro la munu ngo kwati daga islamé karamo go soro la munu ngwati daga mo go tola da lubo mulo abi daga an bora ko kele kew ne do ko ni wi bo ci bokun laje ni ya don ko sebe ko te ti ka so wa an ngani boli nunu sebe ko te ne bo fondi sika o folla wa ma fo min fo yere mo de fon la me bawi akana bo o skara tena kadaka kira o de fa sallallahu alaihi wasallam mu'mini kalimaniyati dafa fi min ganu ni yere iko nywana kanu islamé yoy akuma mani munun tlola ulu bake ga bo amandi karamo munun tlola amandi politique mo munun tlola ulu bake ga bo fona kera ni lagushi ni kuma mi ubala jaka boda do ngini were wala unana fo ko ni nzeina ko politique mo yum so nu deumbo ko ko lubla nyefe parce que ango ko so ko fendu so soro fendu de zoro ko ni nzeina ku yoke ko nga ku ulu were koloshimbe ko koloshili baraka ka bude le go ngalu ku ngana bo fana kapsuwe be mai be jabibia eni diuni mso ya do gardu kembe ko de kuli nga jamato ero gardi te ko lu koli o gardi yere te malibulu jamato o lu koli ndede o kuma kabiye e adira ko eni deunga kusa malien towi ode bike ga bangi marshila ka jira awla ma dokera ni kuma nuguni nuna ami jamana kenya ami jamana atiga ke fuyi nafsiga ke fe biabla maralla ne o foya ka koro qur'ane kala na dilla kabla jamana president hadisa kala na dilla kabla kabi mali sigira ma be bla kuna halu te fatiha do nga usira kamundla aforo ko intellectuel do min kala na Sorbonne min kala na Amerique min kala na France min kala Japon Chine unana mundla ya ni shenite mo togo dala burus kono debi bo togo dala kana ka economique ke ya ka milliard mara aka jagula aka kolobe jagunina kababe mo songoro barake fuga milliard mara nga mo min tara kala war jatela fo France ka santan kokola an waru be ga tunulu de bolo ya tunu to ko foital waru munun tunu na santemene na junu mo lu maralla ataflaga kunu jamana yi waru munun tunu na ka koro junu mama almamu de ko ya trésorier ya monsieur le financier de la ka almamiya ngo nin kala ngela kele nunde do munun fleka annege antuson ay boanga ninge anto de woreno jamana de ayato islamaya to nimbambulo ayato ngo bara akana na jamana ke katri boyore ka jamana fago ka jamana fata ka jamana de boka bla jamana na de ni mboli na somina ni mboli na tido modo rebe ci foi to lula o di kacha jemina o vetemina dala tayoro tulula ni kwa ebo oluba mun faible ni telo na masudrulela abuli katime o mana fawda ko be mamunu kono ka koro sabara tiga bla misri dala ni do matemenai muto tiga do ali kaburu do dala o jamana kono ni ko aybo arsura ko ka boga mo ko sécuriser ko ngana akana to chien kake jon be jama fara nyonga kepsi ga maîtriser ni ye jama ke nyonga ka ba jama matiga jama da yurum ne de ma cité sola ni ya e ali misri fa jama ni limaniate ni ala kote politique che bisa batega nungoloshi
ateke abe fata fa nga munun ba Kenya olu bi tienike o kuma da ngan jando anyere la anga yere koloshi mate banye kulima kwinya fla chimbede sebe kuma jamana kuma hakika mi o ni kuma nuyi a jari tlola ma je tlola hali munu were be nyemo ya kelela olu ya don ko ni ki nda chemindo atulu de na fa to orange a tienta nyewi ta fama koro ban kere fe ayu yininga non del la kasuma wal mananga ti del la kasuma ayu yininga nu ka chimi nzira misrila ya aye wanna aya di misrila mo ma aya di fanda mo wal ma domba do oyu ngwe ulu kelendo ke ha jamana kundigi kuturu misri gunye do fika sola ni ka fema do misri kono ka di fanda mo ti tachene okuma ne to fle ko baye ne to fle foye na mi shu nana ambu fa ba di fanda mo ne me ko foy kala ne bo to ka ta fe wore sanyere ko fa o bene balika muvo nga hakika mi bi ma kala ka sura ba kala ere taiki ngamu be ngalo de ngalo kele ni ngalo kele ni ngalo mi ngalo fanga ka bo minda yo biso la bana khalas ni taiki ala bi tienti deme ngani tiente mi nga namara fanga mana buya minda yo biso la ana de mana to de made ya abe politique mo yana ko mi jimi anu fe munu ba ko namara kera ulu akla kuma namara kera ngo namara munu mi ka ayre de bu don ete chido ngana ka wode mana wara ulu era ta namara shido nga ayre de ba shido muna onde ba don chide munu nana ka wote ko lu ta don parce que namara do ayre de kan namara tlali do politique mo wara de kan namara tlali yana kabbi an ngam siru kono ay ba munu bla ka shi sere wala jamana in ka jang ye ma min bla ika ka parti koloshi la bureau kono ta wala taw kana namara ubo wele ka dodo ma obo temena ere joni die kono joni misego namara kumbe hani e wete ke go kemeke ma misego bali karita wala taw kana namara ikachide malla yarbi contrôleur de black atawe contrôleur ba ya la bede apro ko ngana contrôle la ay fon de dimne bana nana na woni womunu abo ayre je bala ni ninde kera anga kulake okay ba bi dodi contrôleur bi sigi kana fo fama we ko andara ni mbara de leje kwa kai uma foi dun ka bara beta bulu kai bali do tro souffle ni do tro souffle do tro de bela sigi tela ko no de banay aka so sani ay ni zania do tro so directeur be ko fop mamina wa so do tro so tania wari uire o ke kwa ni dona do mani do tro so bashiti ama tsika do ami nyege kono ta jaber tourela ta ponji afuro banyige mashiti ga do kono mo hon numina ka ko ede do tro so nyemo kene ya ministre weni do tro so nyemo ba weni ay ko labe budget do fle war do fle do tro so mo be mina mo be sanya mina mo be tabiya mina mo be komuna mina munu ga ngabla kono o nyemo go bar ne ko o soru kono ibi kirem bla ko ta contrôler na so anyena o war do mo wara bi segana ko anyena akla ko mali de marakadi jamana ye beta tuko do commerçant mbiaw avec a commerce ke tuko mina abe douane range tuko mina abodo douanier reta fait abada e kata sra jeleka abo foli minge ko seria di kanga laba to ko seria machi de seria tampi douanier jumé ba kanu mo kata seria police jumé ba kanu mo ka infraction kata seria police ba kanu de kema fla ka dale ma kema nani kadama douanier ba kanu de 1 million duru ke kan inde douanier ga fla dale ma le bisra bla ka duni kamina wi ndo jamana ba ga tatini akla ko ante jamana nti ko yado mo gadi mbe ko do ka nanda shido teklita ma président de Canada président yele mama de kalo ka gouvernement kurasiki tanki an yele tabiya beta andu yele ba ala min fo qur'ane ko ambi sigi kana wudema wajmi inna allaha la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim ko ala tijama kulu shi tugo ya yele ma aw be tugo mina amandi ay abata ka yele ma ba fe changement kanna ko fo ngake fuku kwa nyama ko yele ma ala ma fotide hatta yughayyiru ma bi anfusihim amma ma bo mala ko fu aka ayre tabiya de yele ma ayre tabiya ayre ka ko ketaw ayre ka comportement ko fo de ka yele ma makilinga yele man tele wani wallahi ni jamana la diriyara anyimo ko billah diriya jakuya
jakuya nga jon ba yini nyamo ta yini ko mo ta yini am bodro kam mangachi nga akanga yini ni wale ya mi nan na wale ya danga la machi tafe malla jon mela driya hali sigidala mamun dina misrilani banu ka shula ngo be kele tawe kele ko yawa e bana misrila misri banina o kele robe ni misri kun gade kun kansela kono e bana misri banina ibana misri bani ka dingundi la we kele yawa mo mo be kele udi la yaw do te kele mununda ni yo fo ko mano be kele ala ka kilin mandama ko amin min do wala ba don amana dugo amana banyo ya'lamuhu Allah ko ala ba don wa ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard kaba kolo kono koni dugo kolo kono ko ala bo don wallahu ala kulli shay'in qadir ala le se ko belade ay mun yako datu awalaysa Allah bi a'lama bima fi sudur al-alamin nako mimbe giema sukuna yali ala to donela ala de to don katime gie kono mo weru kawa bala ala may foni roina ni ngali sugadi ako awalaysa Allah yali ala de makewa bi a'lama ni don kelangana bima ni fi sudur al-alamin mimbe giema sukuna mimbe giema kono ekelende de dugu kolo ko kama be fen bangono ala babe amin min duwa amin min bangala babe kalama yastakhfuna min an-nas wala yastakhfuna min Allah dom se ku dugo nyona ngam siga duwa ala law an nga nyoye ke ro la amin min fa nambora kenaka amin min fo mo wi o kele yo o te kele kuy adon bibi na kuma dugo le undi abta denga fen vo abek se bandiga ya konnu kuyemi o donedu yado adama de be fen fla de ni jen kono wa adama de tabiye limaniya de psika afla dala ben ka afla kuruka inna tadgo yaki hakliski ni ma min kera mu'minin mai afolo mai o ina foloi wa innahu li hubbil khayr la shadid adama de ka here kanu fanga kabbo wa tuhibbuna al mala hubban jamma adama de be na folo kanu o kanu dai ni nafulo no soro la ko soro nafulo ko za obina joila ibina munyini bunya korota famaya o da tubi do yoba bo famaya ba kun mi famaya ni munabe ko febe baba febe tabolo de aba fa ka ya maruka kallabatu aba fa na kumbora beka giri aba fa na kwai tani be mo kata na kwai sigi nan na ka don ka nan na tara ka don ka tara o kada adama de ni o da to ala jonmo masala تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وداتو ويس القرني ناني أطويدي مدينة نواصر عمر ما ينقلك على كراي ويس دي كفو كابلو بسوني دعك والجامع ويس بن عامر القرني ويس على كرا كوكو التابعين ولفظ من ديدو أفضل التابعين كو ويس القرني akakusha tabiina be tabiiyu de ye ma mimma alakira ye nga ye sahaba ye anyana alakira ye ba alayulu ye ko wesu ye o mo laf samandi alakira ya ko foka tamanji befo katla ka fa ka sahaba we ko ni unaye nyoy ku ka a foka ka ala ya fadeli wi ay mala mede ama ku ka foka ka foka ala ka wardu made kwa ka ala ya fadeli wi ko mana Umar turata Abubakar tilela wesu kibaru masoro Umar tilela Umar turani maokma ni wesu ka dugula mo nana ni jamani ka nana maokma Umar be wesu ni galki afikum wesu ko rebe ka ko ya wesu rebe tsumina mo nya koroji askero lay to ka ko ya amirul mu'minin flamo ka nyam gobba annana amad dugu kono mashi ni galike ni zigi dabbay fo wesu دو لا يرشين دولة عمر كوما كيف تركتم أويس كواي أويس تشغدي كوكو تركناه ربط البيت قليل المتاع كو أننا كاتواكا سوكولوني كوني فوي تابوليا كسوكونا من نوير منجا دا أويسو يرى دومنا أننا جمع كلو في الدومنا عمر كوما كده أويسو أكو كبو مرادي كو ثم كبو كرني أكو ako bagi kumbe farla de yala deli ala yo kene fuka to diram kilinda roy ku yin don sadar aku cendo aku ne da yo wesu bana akira min fala umar yo ka foka ka ala ya fadilwi
ani Umar tlala kuma na minge Umar ko ako atonga bataki do sebe ka blakata di aka amiluma o be komi o do o yoski o sigi da gouverneur di yi amiru wa tonga sebe ndoke ka blakata di ngai gouverneur ma aka don iye mami ala kre min fila ko don ki bunya ko wesu ko ninne de koni munya todo ni bene de nofe kam munya la an akuna fi ghabra'i an-nas ahabbu ilayk akone ka ke mo wala koyo lona ma ka jetete ma min ka ma bulu ko fe mo wala ko de koni ngadne na so riba fika munya ndota ndonjugo inata nga gawo me bunya ni mini e folo karamo be boli fama ko bunya dinye kada ka fanga udo kabini khalifa ya intemena kaba الخلافة الراشدة كبني كلفة يومان ننتمنا فنقطع ننبيد الناس كتوني كتا مدام نبي على كلا فوق أبننا وأبننا يركون زوجان دي ينكوفي واتنا تولى أبنا إيه ما دو بنا جما جفة كل مربى كابدو كل ندم على كلا فوق أبنا وقت ما باب جوجا كتافدي وكان منك وقما ويا لك رينيغا ko kuma nu yo kambu bambu kele on e kafiru kele ka slama ya korota mu mon balika bok kira ko kana kete akwa ya ala dela kala uni minga kayo ku ya kutoi nga au ka haka ko ina ala fa ala bina yana mana fanga to imbe kabni khilafatu rashida timena fanga to imbe le sigira to nyoni ni nyonyene madun ka adama dun yele maka ke ko me bagan mana furo don ba sebe bek misra fa bawni ikan na faruka ku demen ko to yenna obi bolumi ودي يرى سلفلا أفرا إمام أحمد كوني دكوري كلمة بروكاب ودعوة كيف فناي كوني فناي أنا بدعوة كايا أنا بنقول كلا لك بنيا إني نايو فنتكلم له ما أم بكما ودي نيامي كما منتك لنا كله تابلو كلهم كه ما بسيك دعوة كيف فمايو كسر حالي دي فما منيوي ولا سا أكاني أكيني كنا سجوما كذاك فنا بيدا جروبا لبود نقولك مبولي فما كبنيا يبصرا فنا كبنيا mando la ni fanga yu bunya funu ya minere anyesra kama ya mino bata tasrofe na biombe bulla fama ude kabunya no fe ma chambe kelela ni dina toy wal mani jamana toy ta toy de o ta de ni ne ni ndeme kan nzigi o man ni mikene ka president abin bunya abin garama mbike karama ko bay ala bo do innahu alimun bi dhati as-sudur kanama am mo ko furu ban nafafo na duma comme nous ngera en roula ambo defo duguma ay rabi femi ni ambo defo ka jamana die bilama duguma kuma na kenema kuma bedika ka arfire mako tlina ere mamunu ngeila ko e kere fe mo ka khuwasu inu lube kuma munun fo lube tla e bitla ga balika to kuma wi fo internetika ara ma nga fam sa jamana mbe tukomina o kuma na fo don ba lube buli ni fanga munu nu sigi mbeto ni ka boli ukabonyanye boli ukere fe gerelinye jamana inkaya dina nyamo ko fe ya dado politique ko kumana uyu dado ala ni miya na bila maba se ka yele maka kemni o tekele de ko de ku bi ka jamana tien ko na ngi ku fle ko manda do ala ko kadla engana ere na yele maka ko du tashidu ere be gere politique mo la ki ba adla ere bitla yele maka nywana ألك بودكاين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا Quran digete ni ngoy mwatu gola ko inala sonama foni kenama mo mambe ala ka kili mandam awa o kofe ala ikma wore fokun angandulo ma jokko lame foro kafiru we boye ni fedo we femu nte chinwi ala yu jalaki ka suraka fo ko ni mu'mini min bi boye ni tuko mina ala yu boya kadin ni be yere boye haramu nga niyo ni ala yibunya kikema bay o kada adama de dula chwe nga ala ya haramu ya jonka kire bunya kire korota matoka mana o bunya ala ko ni bunya kanu be mina mani ba fa ala kikema bay ki korota ayo nyefo ko man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u
Allahu akbar ko ni ma min gira kebe bunya de yini falillahi al'izzatu jami'a ko bunya yin bebe ala dibu وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبنين بي على تي من كان يريد العزة ولما من ببنيني دينا ني ببنيني لا هرا فلله العزة جميعا وبنيا بيبي على دي إليه يصعد الكلم الطيب وكما دمو كما كان زنمو كما كان جيو ولو بي لك تعالى نوبا نبو غتا كامبالا والعمل الصالح يرفعه تفسير كلاو يكما فلفنا أفلو كما كان منا تشيني تشوتو كما كان منا كعلى كما تشوتو هل على قسمة دو والعمل الصالح كو بارا يماده يرفعه كو دبو كما كاكورتك تعلم تفسير كلاو دو تاراني دو كلا كو على دبو بارا يما كورتا كما كان زنمو ulubi yalaka taala ala kusma kan tien fo kan ala batu kan ko ulubi yalaka taala wal amal as-salih yarfa'u ko ala baran mon koraka nga don ba chama yi sizi korofo nga o yejmen ko tuma kan nyuma wet qur'ana aya waraw ka dalwi ko kuma ka manan ya tugo tugo hal na kira kalimatul ikhlas hal na kira la ilaha illa allah muhammadur rasulullah hallo de do minga sa kuma be ngani yo fo ni bara nyuma ndi atakorota bara nyuma o de kuma kanzanu man kuma kan bau korota kata alama no korai ko kuma da falai barai kuma ndanya te jamana inkaya ko bara din ndanya be jamana inkaya neta ni kuma mangodo dokero la malla sakui ya rabbi alaka boda kai ambe minke ka kuma kunche ambe be girina ni nje min no fe faranyonga do qur'ana wo yefo alhaakumut takathur beta yini ndela beta faranyonga la bebe faranyonga la Allahu akbar mudalla kana fo kudona doy hakimu doy ko ama inna fulanan jama'a mala ko kare na fulo do kenyonga bi ko kachabe ko bi ko ni ko fa fa faranyonga femba hakimu imba fe ku kala hauja min nanula unye bole min flati ki fe ku hauja aba fe ka ukala akuma aku hal jamaa ayaman yunfiquhu fiha kwala idum bana faranyonga bina na fulu nafakati domununa qalu la ko chena matika dum faranyonga nana faide ko doye na fulu bakenyonga akuma kwala etle hake do kenyonga bina na fulo nafakati minawa ayu wakili jigi shila ko bajul do ni adama de bubulo da no do tikinyana o kachanda o na fulo jul do ni bo faranyonga de eto tiyere ke o kacha ado kela ni jamana inkayo do wulla ka islamé kele we min soro lo madun yana do wulla ka kele ke jamana in kono ja ka tobuka hake o kele ke ka islamé neni ka islamé neni o soro no yanga uno bunya ubina kuma mina o kero yeru takmai o hakimu inde kuma ko kuma no ay na fulo faranyonga tuko mina o yala ay do faranyonga abina na fulo nafakati do mun na no garantie le do abulo qalu la akuma tatika do faranyonga da ko makki qala akuma ma jamaa shay'a kama foi faranyonga foike ni mandi tulula de wa korate ko na fulo faranyonga yere haramu yi akorde kiki jandu yere la janno yere la ko kan iki chugo do afarato nyonga kana tu ka ala sosoka kenyonga ita tigidon na fulo farale nyonga ala de batigidon oda to alkira sallallahu alaihi wasallam akuye benganga ni baharini kauche abeje ta arab jamano fe bi ko al bahrain abe khaliju kono bahrain alkira yani yinga dele ka kesla me jamanai alkira kunye benganga nuche ubi jizia de sara no ni songo ubi ni songo sara o kiri be islamela mo do be nu ko akele tanaw che anga foka benge ameni hake sara sanwosa akandoi anga dina ke kele te anache ala kira sona o do man na fulo ko nata tede akora ku nikishi ka nata daw ka tubi ka donna tawla o tigi daw chama di tlaka daile ka ketla me jamana baw nga bahrain ka ubi ni songo sara kuma mina ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam
أي أبو عبيدة بن الجراح أيو بلاكتا بحرين كوكا نسوم منه كجزية على كلا فون صحابة كينما ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح كو دنا باب من تو بلا كوني من تو دنا بانغنا كو أبو عبيدة بن الجراح على كلا لدي تشيكتا بحرين أتارا كتوكا نسوم منه أننا مية أن دو فجر دا من نسوم مننا ودبتلا على كلا باتلا سلامة وميونجي kadaka slame yambe de tay amunu ya keleke akodamne okmani fenzoro la aslame to la rakrabu tla slame nyonje o ko ansaru ya memminge ko abu be tanana uduna doka tambe fendemne feina nana rakraba tla lu nyonje de sallallahu alayhi wa alihi wasallam fajri jigine ansaru chaman nana rakrabu be sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa rakrabu be minge ala kira yuye amuyamuyana akuma akunya do au beka femme de anu be subana de okura ya akembe ka meko abu obede tanana ni fen ko chendo dre ambe ka dombe ala kira kuma sallallahu alaihi wasallam akwaya ni soja aka heren nata chena ani fenambe ngo do ala kira kuma do de sallallahu alaihi wasallam aka sahabu ودو بخاري ننني حديث كتاب كامل نناي أذكركما أكو فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم أو على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم على كلي كلي ودودي صلى الله عليه وسلم أكمه أقول محمد كلنا الله والله ما الفقر أخشى عليكم نمسرا فاندني أو كأبدا نقول دعوة دبنا فروكا هيركا دعوة داير اللي بنا كاي كتاف دعوة داير اللي بنا كاي كتاف أكا فاندني كون دودي بقولا دعوة فندي فراك أقول مسرا ko fanda bina nin dinin ce augo walakinni akhsha ngane muhammadu bisrande an tubsata alaykum ad-dunya kama busitat ala man qablakum ikuma slab atoydi bien ferela mbisna bien kan na fera au ka kuma ferela mo yi ko minaka ko fatanafasuha lo karabina yonda jenginina kama tanafasuha ikomi o folomo bien dayelewi وي يوندا كي جين نو فتو منا فتهلككم كما اهلكتهم نو كرا ابنا جيبنا اهلكي كما يوم موت من هلكيكم اكون ما ودو سرامبو دي ابي اندا نو مانجا نيونا دي مو ببا على ربي سكو سور باليا دي نو تا فاندا مانجا دي ما فو فاندا يا تجمنا كونو دي nga folo abe fo mire ma ku fanda yirere o manjambi de ambe be kashila sabu soro baliya dino ko jedun dalayi ka fo ni fandani kule rabi mindu o tabulu abai a tama be jamana in kaya nga ma tama nga kashi kuntuwe kari fero balali do vini tabulu o fanda ya manja bi jango duguba konna wala ma fati de abai nga tama nga kele dien no fe kele kuntuwe nga kuma de koroyi ma tama nga dien no fe kele ata fini dundano ata dumini dundano fe ata shirono abe muno nga korota nga dien ka wora nga condition dongo de doka farika niveau de dika allo de kele te karamo woni yonje tamana inka jambi bebe kashila bebe kelela fone ka yanga de funga korota ode ato mashite faranyonga fe na farala nyonga kuma do bu wolo oluta kulu do dila ko ka dama kulu parce que wala le ka kulu ale be boya soro ni olu ya ale be korota ni olu ala kira sallallahu alaihi wasallam asrana ummi angan do ayre la de kira binin kuma nunu fa sallallahu alaihi wasallam akoro de ka nzomi kabla akoro ta angan zigi do na kira nga ba kira kunya fo akira akoro ki jandu yede la kana yi ajama kulu la cheni kelawla kana yi mo no fe mamunun be giri bien ko la nu tu toto ko anda bila matete
kata serola fo mo be bloki bo angama ko ni ko dine be fe besa fe ko e kalwe ulubi jamana de bato ko jamana ulubi jamana de don folo ku te dine don walladina amanu ashaddu hubban lillah tabe ya dine la goshi ite jamana ko fana koy ami on don ma be nim fo te jamana ko fana no ale rede ayre jashi mingembe ka soro abu de kelela o nyina ma dun talawi ala yɛrɛ de ye ko in tila ala ko ne a dila k'a ka balow tila ani ɲɔgɔn cɛ n ye dɔ kusaya dɔ kan ala de y'o kɛ nka an bɛ kuma datugu ni min président ɲininaw olu k'a dɔn k'u ma fisa anw ye u t'an ni maliyɛn cɛ u ma fisa an ye adamadenya na u t'anw ni hɔrɔnya cɛ fana nka kan hakili yɛrɛ la ko an bɛna kɛ président ye o t'an hakili la n'o ti da n'o ti wuli an t'o sira si minɛ o tumana jamana maa fanba min b'o sira kan olu y'u yɛrɛ fa ne ka ye maa sɔrɔ ye nka a bɛ n kɔnɔ ko n bɛ se ka k'a ye nka a tɛ min yɛrɛ kɔnɔ k'ale bɛ se ka k'a ye o b'a yɛrɛ fa o tɛ ɲɛnamaya la wa o tɛ jamana den dɔ ye wa o tumana a ye to an ka hakili to an yɛrɛ la an k'an ka diinɛ kɔlɔsi ne bɛ min fɔ yan o ye diinɛ kuma ye a politique kuma politique mɔgɔ de b'o fɔ ni diinɛ mɔgɔ min fana k'i bɛ kuma ni politique ye walima politique tɔgɔ la o y'i ka ko ye anw da t'o la anw tɛ fara maa kan o la wa maa si man bon an yɔrɔ ka tɛmɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallam maa si man bon an yɔrɔ ka tɛmɛ silamɛya kan o de fɔra alimami maliki rahimahullah a y'i bolo sin alakira kaburu ma a ko tatani bilata bɛɛ ka kuma na fɔ nin ni alakira ka kuma ta tɔkɔ ni bɛna sawaba ma kuma min na o y'o ye n'i ma bɛn sawaba ma anw bɛ taa ci fɛ la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq o kuma na an k'an janto la a kan na ko in laban kan na masira an ɲɛ kɔrɔ parce que kiri minnu b'anw kunna an tila ko dɛsɛ n'anw m'a dɔn ko sisan a nana se yɔrɔ la an yɛrɛ ni kɛra a fɛ an yɛrɛ ko tiɲɛ don o ye baara ye dɛ afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana o ye halaki de natɔ ye dɛ wala jugu n'a tɛna masiri i yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ f'a kɛr'i ɲɛna ko tiɲɛ don sisan n b'o de ye kafiru sɔrɔ k'a bɛ boli ko daminɛ o y'a dɔn ko sɛbɛ ko tɛ o nka olu ye ɲɛmɔgɔya ɲini n'a ye k'a ɲini n'a ye ka bonya nana dulon a la hali o taabolo caman b'an fɛ yan maa caman donna taabolo caman na wariko de kama u yɛrɛ y'o fɔ a daminɛ na dɔw yɛrɛ ko n'u ye dɔ sɔrɔ k'u bɛ bɔ a la olu ma bɔ bilen o bɛɛ kɛra nin jamana in kan yan ko ne b'a dɔn nin tɛ tiɲɛ ye dɛ nka n bɛ dɔ ɲini ni dɔ sɔrɔ n bɛ bɔ a la o mɔgɔw tilala ka n'o ko kɛlɛ kɛ k'o ye tiɲɛ n'u ye yahudiyaw halaki u ka bonya nɔfɛ kɛlɛ n'u ye nazaraw halaki u ka bonya nɔfɛ kɛlɛ yahudiya karamɔgɔw ni nazara karamɔgɔw wa n'an m'an cogo dɔn o de bɛ ɲini k'an yɛrɛw sɔrɔ bi ala k'an kisi a ma bonya nɔfɛ kɛlɛ kɔrɔta nɔfɛ kɛlɛ ne de ye kaari ye f'a ka dɔn ko ne de ye kaari ye ala jɔn ɲuman dɛmɛnenw ma balo tan dɛ walahi olu ma balo tan hali an yɛrɛ ka nin jamana in ka jan an ka nin jamana in karamɔgɔ kɔrɔw an bɛ waso ni minnu ye an ka seku kɔrɔ ninnu olu ma balo tan mun y'a to tubabu ni seku dɔw bilala ɲɔgɔn na an fɛ yan nka o kuma kelen in na n ko Senegal wali an ka jamana tɔgɔ fɔ bɔ a la an dafɛ jamanaw u y'o dɔw karamɔgɔw gɛrɛ u la k'o dɔw nome tubabu y'o dɔw nome k'olu kɛ ɲɛmɔgɔw olu bɛ kiiri boli karamɔgɔtɔ dɔw kan k'a fɔ ko a kan ka nin kɛ nin na a kan ka nin kɛ nin na wali sini o bɛ jamana bɛɛ la e bɛ ta k'i kɔrɔta k'a fɔ e de ye nin ye e de ye nin ye ka sɔrɔ u ka laɲini de ye k'i kɛ kɛlɛkɛminɛn ye k'i kɛ k'i silamɛɲɔgɔn kɛlɛ ala ka bɔda kan ye ala k'an balo a silamɛya tiɲɛ kan ala k'an fatu limaniya datu kan an ka jamana ya rabbi ala k'a basigi ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ maa o maa n'i kale kun de ye i kale k'a de ye f'i ka jamana buruja ka jamana hawuja basigi tɔni min bɛ tilebi fana fɛ ka o tilebi fana bawuli ka fara kɔrɔ kan ya rabbi ala ka don an n'u cɛ ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma maa minnu kumakan ye ko hali ni joli de bɛ bɔn ko fo anw ka kɛ faama ye ya rabbi ala ka don an n'u cɛ ni joli bɛ bɔn u yɛrɛ joli ka bɔn ye ala ka don an n'u cɛ ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma u b'a f'i ye ko kuma ko ni i bɛ kuma k'anw bɛ fankelen dama de fɔ k'an b'a fɔ a kana bɔ kuma k'anw t'a fɔ ko namara kana kɛ i wete namara ne b'o ɲɛ dɔn
jere daga femi ko sha na fe shedda man do buru fiera kamba fo ko anta fo ku kana mo fa ku marfa di gazi wo kan do fo kamba fo de ko akana bo akana ko kuma ko boli demokrasi sharia di ko kuma nu bora nfema ngakula anu go fanga ka fengula amo fo ya fana bui ama sira di fa mashima kika hali kalake kama washi patke kwa bora amo fo mashia wa ne madara no rebe jamana intar kula ka chaya musa mine kera o mo kilo wala tala ka boka fo ko e ko donde durukira ko mugu chila mai o de kirima tiga o de ka ko mugu chila fa mai ko jon ngo ko mugu chi mugu ndi chaire ma mo kiri de blaloka ko jon yi ordre di ko mugu chi mawla hali shino kuma mata ga jabi malikon adun fora de kwaye mugu de chi mo la ko dictateur we kabo kuma kabo temena mugu chira jonna be to pouva pour la dorobe ngani do ta ko jira ta afle we marfaji afle atoye di fete mena ina anya ye kama le da ko mina fa saledu gazi dona nu ko rawla ka teme amaka adete be kuna ni ko nu sikimbe ko minga be bado ai da unana fiala ka ke ko mi afle ka do fa ni akingara le fle gazi dona nu ko dora agulla ka teme anga afle ka ki buya ya rabbi alaka boda kan alaka hera kan fela mbana ni kola wedi ni mi afa moyo ni ma fam shini bi soli bi soray ya fam angon be sona ya ambe daira sona la sona alaka klimandam alaka mbalo chenga alaka mfatu chenga alaka mpara chentikuka fi dunya wal akhirah anga jamana ya rabbi alaka baski alaka hera do akono سميع لك فوريكوني بلو سوير ما لك دي أما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الظل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم